мақомоти Тоҷикистону Эрон ба зарурати осону сареъ кардани раванди дарёфти раводид барои шаҳрвандони ду кишвар таъкид карданд. Ин мавзӯъ дар чаҳорумин ҷаласаи муштараки машваратҳои консулӣ матраҳ шудааст, ки рӯзҳои 10-11 ноябр дар Теҳрон бо ширкати мақомоти вазорати хориҷаи Эрону Тоҷикистон баргузор шуд. Як соҳибкори эронӣ, ки солҳои зиёд дар Тоҷикистон кору фаъолият дорад, мегӯяд то 4 соли пеш барои будубош дар Тоҷикистон ба осонӣ ва дар фурсати кӯтоҳ раводид мегирифтанд. баъзи қариби аз 3 сол шуда ба чӣ ҳисоб ба чӣ проблема ки мо ҳаме документарам 100% метем, чизе ки талаб мекунанд 100% метем, на ки бо мора виза наметиҳанд. бисёри вақто сабаби виза надоданам мепурсем, меган мо намедонем. ай боло гуфтагиян ки натин. ҳоли ин чӣ проблемае ки мора хеле меган, мо бояд одами худумона биковим, чиз чанд одами дига пеш равим то ки визамона бигирем. ин ҳамин проблем бисёр барои мо вазбинӣ кардесай, барое ки мо зиндагимон ҳамаш дар ҳамин Тоҷикистон. То 4 соли пеш барои равои шаҳрвандони Эрон ба Тоҷикистон визаи фурудгоҳӣ ҷорӣ буд. шаҳрвандони Эрон мегӯянд он замон метавонистанд дар фурудгоҳ бидуни мушкил раводид ба даст оранд. пас аз роҳандозӣ шудани визаи электронӣ ба гуфтаи онҳо ин раванд тағйир ёфт. лағви судури визаи фурудгоҳӣ барои эрониён дар ҳоле сурат гирифт, ки равобити дар солҳои гузашта хуби Душанбеву Теҳрон дучори танишҳо шуда буд ва бархи ҳамин тағйиротро ба муносибатҳои нохуби ду кишвар рабт доданд. яъне интизор дорем давлати муҳтарам کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد. قبلا در داخل مشهد میشد ویزا تیار کرد، ولی الان مشکل است. بعد بریم تهران، هر کس از هر شهری بعد برود اونجا. احمدی وطنی شهروندی ایران که در تاجیکستان کارگاهی استحصالی دارد میگوید در واقع یک مدت دریافت روادید برای ایرانی ها سخت‌تر شده بود، اما از تجربه خودش میگوید یک سال اخیر وضع بهتر شده است. من فکرم اینه که اگر کسی توی بحث ویزا مشکل داره، شاید که مدارکشون کامل نیست. اگر مدارک کامل باشه، چون الان همه چی الکترونیک شده، اگر مدارک کامل باشه مشکلی نباید باشه. برخی از همصحبتان ما میگویند همینطور یک مدت سفری تاکنون تاجیکستان هم به ایران با آسانی دست نمیداد. بسیاری میشود که آدم کسل داره در تاجیکستان، مردم عادی که کسل دارن میخوان اپراسیون کنن، خیلی ایران هم دکترای نقض داره، همین که ارزانتر میغلطه براشون چیز جای دیگر رفتن، برای همین نمیتونن، همین سبب که ویزا بسیاری وقت شده که مشارکتی ندادن، نتونستن رفتن. این جزاش هم مردم عادی میبینن. ولی مقامات سفارت ایران در تاجیکستان در صحبت با رجای آزادی گفتند در دریافت روادید برای اتباع هر دو کشور حالا مشکلی وجود ندارد و احتمال در آینده باز هم وضع بهتر شود. اما در طی 2 سال اخیر کارشناسان از آغاز تلاش آشتی و نرمیش روابط دو کشور صحبت میکنند. در نشست اخیری مقامات دو کشور در تهران هم جانب‌ها از ایجاد شدن روندی مثبت در مناسبت‌ها یادآور شده از آزاد شدن شهروندان ایران از زندان‌های تاجیکستان استقبال کردند.